आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीह। मेरा नाम शासिर रईस है और आज मैं आपके साथ अपने तोरा पाशा के सिलसिले को फिर से कंटिन्यू करने लगी हूँ। हम खरूज की किताब के हिस्सों को पढ़ रहे हैं, हफ्तावार हिस्सों को। और आज मैं जिस हिस्से पर बात करने लगी हूँ उसका इब्रानी में नाम है मिशपातीम, जिस जो कि इंग्लिश में जो है वो जजमेंट्स बनता है, उर्दू में जो है वो अहकाम लिखा हुआ है। इसका माने जो है वो यही है, अहकामात। और मैं आपको इसके लिए जो हूँ वो हवाले देने लगी हूँ। लेकिन ये है कि वो जो कि मुझे नहीं जानते हैं और जिन्होंने मेरे मैसेजेस जो हैं वो पहले नहीं सुने हैं, या अगर आपने मेरे पिछले मैसेजेस सुनने हैं तो आप उन्हें www.backtotorah.com पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर भी मेरा चैनल है बैक टू तोरा के नाम से, और बाइबल स्टडी इन उर्दू का ग्रुप है जो कि फेसबुक पर है। आप मुझे वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। मैं चैप्टर बाय चैप्टर स्टडी करवा रही हूँ किताबों की वहां पर। अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो मुझे खुशी होगी। पर प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल्स जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ उर्दू जुबान में है। एनीवे, आज का जो तोरा पार्शा है वो मिशपातीम है, जिसके मानी अहकामात हैं। आप किताब में मुकद्दस में से जो है वो इन हवाला जात को पढ़ेंगे। खरूज की किताब उसका 21वां बाब पहली आयत से लेकर 24वें बाब की 18वीं आयत तक। Exodus chapter 21 from verse 1 to chapter 24 up to verse 18. हफ्तारा में से जो है वो आप अगर आम सबत पढ़ती हो तो यर्मिया नबी के 34वें बाब की 8वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक, और 33वें बाब की 25वीं और 26वीं आयत भी पढ़ी जाती है। लेकिन अगर तोरा पारशा जो है वो शकलीम वाले सबत पे पढ़ रहा है तो फिर आप जो है वो दूसरा सलातीन उसके 12 बाब की पहली 17 आयत को पढ़ते हैं। हफ्तारा में से इंग्लिश में बताती चलूँ, जरमाया चैप्टर 34 फ्रॉम वर्स 8 to 22 एंड चैप्टर 33 वर्सेस 25 and 26। और अगर शकलीम है तो आप जो है वो दूसरा सलातीन उसका 12 बाब पहली 17 आयत, सॉरी, सेकंड किंग्स चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 1 to 17। ब्रत खदाशा में जो है यानी कि नए अहदनामे में मैथ्यू चैप्टर 5 फ्रॉम वर्स 38 to 42, मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 to 11। और उर्दू में बता दूं, मत्ती की अंजील उसका 5वां बाब 48वीं आयत से लेके 42वीं आयत तक, और मत्ती का 17वां बाब पहली 11 आयत। ये जो है ये हवाला जात जो है वो आप कलाम मुकद्दस में से जो है वो खुद ही पढ़ेंगे। मैं आपके साथ जो हूँ सिर्फ जो इस साल का जो मेरा गोल है कि हम अपनी रूहानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए जो है वो इन तोरा पारशा के बारे में सोचेंगे। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें क्या सिखा रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और ये जो जितने भी अहकामात हैं वो बेसिकली जो है अगर आप देखें तो एक इंसान का बेसिकली जो है वो दूसरे इंसान से जो है वो रवैया है। और नए अहदनामे में यीशुआ की भी जो तालीम है वो कोई पुराने अहदनामे की तालीम से जो है वो हटकर नहीं है। यीशुआ ने जितनी भी तालीम दी है जो कि नए अहदनामे में यानी कि अनाजील में हमें मिलती है, तो वो जो है वो उनका बीज जो है, बेसिकली मैं बीज कहूँगी क्योंकि बीज जो है वो असल पौधे से जो है वो बड़ा मुख्तलिफ होता है, हट कर लगता है, राइट। तो यीशुआ ने जो है
तौरेत ही की बातें की हैं, तौरेत से मुतल्लिक अहकामात को ही वाज़े करने की है, मगर उन्होंने जो जितनी भी बातें की हैं, उसका बीज जो है वो तौरेत ही है। कहने का मतलब ये है कि लगता ऐसे है कि वो जो अहकामात हैं, उनमें से ज़्यादा अहकामात जो हैं, वो तौरेत के हुक्मों की जो है एक तरह से या तो नफ़ी कर रहे हैं या तौरेत से हट कर हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा कि बीज जो है वो असल पौधे से जो है वो बहुत फ़र्क होता है। सो यशुआ ने जो है जितनी भी तालीम देने की है, वो बेसिकली जो है वो हमें इस बीज को जो है वो अपने दिल में बोने को कह रहे हैं, अपने अमाल को जो है वो उस बीज के मुताबिक बदलने को कह रहे हैं कि हम जो है वो यूँ करें। और यशुआ ने जो है यूहन्ना की अंजील उसका 14 बाब की 15वीं आयत में जो था वो यही कहा था कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों को मानो। यशुआ के जो अहकामात हैं वो जैसे कि मैंने कहा वो तौरेत के हुक्मों की बुनियाद पर ही थे। और यशुआ ने जो था वो ये भी कहा था कि हम ये ना सोचें कि यशुआ ने जो है वो तौरेत को और अनबिया के सहीफों को जो है वो मनसूख कर दिया, मनसूख नहीं किया बल्कि पूरा किया है। पूरा करने से जो है वो बाज़ एक जो माने जो निकलता है वो ये भी है कि मैंने अमल किया है, यानी कि ये जो है ये कुछ इसको जो है वो कुछ ऐसे ही सोचें कि अगर मैं अपनी औलाद को जो हूँ कोई हुक्म दे रही हूँ घर से बाहर जाने से पहले या फिर वैसे ही कि मैं उनको हुक्म दे रही हूँ, तो अगर मैं उनसे पूछूंगी तो कि तुमने ये काम कर दिया है, तो वो क्या कहेंगे कि मैंने पूरा किया है, मैंने कर दिया है, राइट। पूरा करने से मुराद जो है वो ये भी आ रहा है कि हाँ जी कि मैंने आपने जो काम मुझे दिया था मैंने उस पर अमल किया है, या आपने जो हुक्म दिया था मैंने उस पर अमल किया है, राइट। और मेरा ख्याल में इन तमाम बातों को जो है वो हमें ऐसे ही समझना चाहिए कि खुदावंद ने जो अहकामात बनी इसराइल को दिए थे, यशुआ ने जो है वो उन तमाम हुक्मों पर अमल किया है। और ये जो है तमाम जितनी भी अनाजील हैं वो इस बात की जो है वो गवाही देती हैं। रसूलों ने जो है वो इस बात की जो है वो गवाही दी है। अब ये हमारा फ़र्ज़ भी है कि हम जो है वो इन हुक्मों पर जो है वो अमल करें। एक और बात जो मैं ख़ास आपको बताना चाहूँगी कि पिछली दफ़ा जो था वो मैंने पादशाह यित्रो पर बात की थी। यित्रो और मिशपातीम, ये जो 2 तोरा पादशाह हैं, यानी कि इन 2 तोरा पादशाह में जितने हवाले हम पढ़ते हैं, तो वो जो हैं उनको मिलाकर जो है टोटल 53 कमांडमेंट्स बनते हैं, जो कि तौरेत के 613 कमांडमेंट्स में से हैं। यानी कि टोटल तौरेत में जो है वो 613 कमांडमेंट्स हैं और 53 जो है वो इन 2 तोरा पार्शोत में जो है वो दर्ज है। और अगर जब हम जो है खरूज का 24वां बाब और 24वें बाब की 7वीं आयत पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जो है वो उर्दू में यूं लिखा हुआ है, एक्सोडस चैप्टर 24 वर्स 7। फिर उसने अहदनामा लिया और लोगों को पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है उस सब को हम करेंगे और ताबे रहेंगे। यहाँ पर जो लफ्ज है अहदनामा, इसको इब्रानी में जो है वो सिफर हाबिरत बोला जाता है। सिफर हाबिरत यानी कि सिफर से मुराद जो है वो किताब है, हाबिरत से मुराद है अहदनामा या अहद। ब्रित बेसिकली जो है वो अहद के लिए है। तो हाबिरत यानी कि ये जो अहकामात जो कि मूसा नबी ने उनको पढ़कर सुनाए थे, वो उनकी तरफ रेफर कर रहा है कि और जैसे कि मैंने बताया कि 613 कमांडमेंट में से जो है 53 जो है वो इस अहदनामे में दर्ज हैं। अक्सर जो है
یترو اور مشپاتیم کو جو ہے وہ سفر حبرت بولا جاتا ہے، یعنی کہ عہد نامے کی کتاب، اگر عہد نامے کی کتاب ایسے ہی اس کو بولا جائے گا. سو اس کے بارے میں جو ہے خاص جو ہے وہ نخمنائٹس ہو گئے اور سفرونو ہو گئے، رشی ہو گئے، یعنی کہ بہت سے یہودی دانشور ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اس بات سے اگری کیا ہے کہ یہ والے جو احکامات ہیں یہ جو ہیں یہ صفر خبرت ہیں، یعنی کہ یہ وہ عہد نامہ ہے جو کہ خداوند نے جو ہے وہ ہمیں دیا ہے. ہم نئے عہد نامے میں جو ہے مختلف شریعتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں یعنی کہ شریعت روحانی ہے، پھر گناہ کی شریعت، بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ ہم صرف شریعت کا جو لفظ جو ہے وہ پڑھ کر جو ہے اس کو جو ہے مکمل توریت کے ساتھ جوڑنے کی کرتے ہیں. سو میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے آپ کو خداوند کی شریعت سے، خداوند کی توریت سے واقف کرنے کی کریں تاکہ آپ جو ہیں وہ خداوند کے حکموں پر بہتر چل سکیں. میرے ساتھ جو ہے مکاشفہ اس کا 14 باب اور اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں. یہ جو ہے یہ میرا خیال میں ایسی آیت ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی کا جو ہے حصہ بنا لینا چاہیے. یہاں پر جو ہے وہ یوں لکھا ہوا ہے، ریولیشن چیپٹر 14 ورس 12، مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. سو میں نے یہ والی جو آیت بیسیکلی جو پڑھی ہے، میں اس میں جو تھا وہ یہ والی بات کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی تھی کہ خداوند کے جو حکم ہے جن کو یشوع نے جو ہے وہ باپ کے احکامات پکارا ہے. سو وہ باپ کے جو احکامات ہیں وہ آپ کو توریت میں لکھے ہوئے ملیں گے، کیونکہ یہ وہ احکامات تھے جو کہ خداوند نے بنی اسرائیل کو دیے، جو کہ خداوند نے اپنے لوگوں کو دیے، اور انہی تمام حکموں کے اوپر جو ہے تمام انبیاء کے صحیفوں کا جو ہے وہ دار و مدار ہے. سو ہم جو ہے ہم ان حکموں کو جو ہے الگ نہیں کر سکتے کہ یہ والا جو ہے نئے عہد نامے کے حکم تو ہم نے ماننے ہیں مگر پرانے عہد نامے کے حکم ہم نے نہیں ماننے ہیں. اور اگر آپ ان حکموں کو جو ہے وہ جب پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو احکامات ہیں ان میں سے بہت سے احکامات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر آپ کو آج بھی ضرورت پڑے تو جب آپ کو آج بھی ضرورت پڑتی ہے تو اگر آپ کو جو ہے وہ نئے عہد نامے میں جو ہے وہ اس سے متعلق کچھ نہیں مل رہا تو آپ جو ہے وہ پرانے عہد نامے کو ڈھونڈتے ہیں، آپ پرانے عہد نامے کے جو ہے حکموں کو تلاش کرتے ہیں اور آپ جو ہے وہ پھر اس والی ورس کو جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں. سو اسی لیے جو ہے وہ میں نے کہا کہ یہ مت سوچیں کہ یہ جو احکامات ہیں یہ اب ہمارے لیے جو ہے وہ نہیں رہے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ جو زبور 119 ہے اس میں جو ہے بہت سے لفظوں کا استعمال ہوا ہے، احکامات، شریعت یعنی کہ توریت بھی لکھا ہوا نظر آئے گا، متسوا وہ بھی لکھا ہوا لفظ نظر آئے گا. سو آئی مین کہ اتنے مختلف الفاظ ہیں جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، اور ہم چونکہ خاص طور پہ وہ جو کہ عبرانی زبان کو نہیں جانتے سو وہ جو ہے وہ بہت سی باتوں کو جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں. سو اس لیے میں ضرور لوگوں کو انکریج کرتی ہوں کہ آپ اگر بائبل اپنے آپ کو بائبل کا اسٹوڈنٹ کہلانا پسند کرتے ہیں یا اگر آپ جو ہے وہ خداوند کے کلام کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں تو ضرور عبرانی زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، یا کم سے کم ایٹ لیسٹ اتنا جان لیں کہ آپ جو ہے وہ لفظوں کو جو ہے وہ پڑھ سکیں، دیکھ سکیں، ان کو جو ہے اگر آپ نے ڈھونڈنا تلاش کرنا ہے تو آپ ان کو جو ہے وہ تلاش کر سکیں. دوسرا یوحنا اس کا 1 باب
اور چھٹی آیت پڑھنے لگی ہوں. سیکنڈ جان چیپٹر 1 ورس 6 لکھا ہوا ہے، اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں. یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تمہیں اس پر چلنا چاہیے. سو یہاں پر جو ہے یوحنا رسول جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے. سو شروع سے مطلب جو ہے وہ کیا آ رہا ہے کہ آپ ابتدا سے ہی جو ہے وہ شروع سے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے اگر ہم خداوند سے محبت رکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کے حکموں پر چلنا ہے. اور اگر آپ تھوڑا سا اوپر اس کے پڑھیں گے پہلا یوحنا کے پہلے باب کی 5ویں آیت سے رائٹ میں آپ کے لیے پڑھ دیتی ہوں. سیکنڈ جان چیپٹر 1 ورس 5 لکھا ہوا ہے، اب اے بیوی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا اور تجھ سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں. سو میں نے بہت سے مسیحیوں کو جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ محبت جو ہے وہ نئے عہد نامے کا پیغام ہے. محبت جو ہے وہ خداوند کا کلام جو ہے وہ شروع سے ہی بیان کرتا آ رہا ہے. اور خداوند سے محبت اگر ہم رکھتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ خداوند کے احکامات جو ہیں وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ سخت نہیں ہے. اور یہ والی بات بھی جو ہے یہ بیسیکلی جو ہے یہ یوحنا کے خط میں ہی ہمیں لکھی ہوئی ملتی ہے. سو اگر ہمیں خداوند سے محبت ہے تو ہم کیوں نہیں خداوند کے حکموں کو فالو کرنا چاہیں گے. میں اپنے خداوند کو ناراض نہیں کرنا چاہتی. میں جانتی ہوں کہ اگر میں جان بوجھ کر جو ہوں وہ خداوند کے حکموں کی عدولی کرتی رہوں گی، نافرمانی کرتی آؤں گی، تو ایونچولی جو ہے وہ کیا ہوگا کہ میں خداوند کے لوگوں میں سے جو ہوں وہ کاٹ ڈالی جاؤں گی. کیونکہ میں جان بوجھ کر جو ہوں وہ گناہ کر رہی ہوں. میں اگر میں نے نجات حاصل کی ہے اور میں نجات حاصل کرنے کے بعد خداوند کے حکموں پر نہیں چلنا مانگ رہی تو میری اس نجات کا جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اور میرا خیال میں یہ والی بات جو ہے یہ میں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ نجات حاصل کرنے سے پہلے تک جو ہے آپ کا ان حکموں پر عمل کرنا جو ہے شاید اتنا فائدہ مند نہ ہو. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان حکموں پر تو عمل کر رہے ہو لیکن آپ کا دل جو ہے وہ خداوند سے دور رہا ہو. مگر جب آپ دل سے جو ہے وہ خداوند کے قریب آئے ہیں تو ان تمام باتوں پر ان تمام حکموں پر جو عمل کرنا جو ہے وہ اب آپ کے لیے فائدہ مند ہو گیا ہے کیونکہ خداوند نے جو ہے وہ آپ کو اپنے لوگوں میں شمار کر لیا ہے. اور اسی لیے جو ہے وہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ نجات حاصل کرنے کے بعد ان حکموں پر عمل کرنا جو ہے وہ ہمارے لیے لازمی ہے. سو ضرور اس بات کو سوچیں کہ یہ جو تورا پارشا ہے یا پچھلا جو تورا پارشا جو تھا دونوں کو ملا کر جو ہے ان کو سفر حاورت بولا گیا ہے، عہد نامہ بولا گیا ہے. اور یشوع نے بھی جو ہے بے شک یشوع نے جو ہے وہ کہا کہ نیا عہد مگر اگر آپ وہ جو لفظ جو نیا کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی جو ہے وہ ایسے ہے کہ وہ پہلے سے ہی ہے، عہد جو ہے وہ پہلے سے ہی ہے لیکن اس کو جو ہے وہ رینیو کیا جا رہا ہے. یعنی کہ اس کو ایک بار پھر سے جو ہے مجھے کیا کہنا چاہیے آپ اس حکم کو جو ہے وہ پھر دوبارہ سے جو ہے عہد کو جو ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کہ ابھی کہ یہ والا جو حکم جو پہلے تھا میں اس کو جو ہوں تمہارے ساتھ رینیو کر رہا ہوں کہ دوبارہ سے جو ہے اس کا آغاز کر رہا ہوں رائٹ اس کو نیا بنانے کی کر رہا ہوں. سو یا پھر تازہ کرنا. آپ اس قسم کے الفاظ کو جو ہے وہ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ آدم کے حوالے سے دیکھیں تو آدم کے لیے جو ہے یشوع کے بارے میں جو ہے وہ کہا گیا کہ یشوع جو ہے وہ دوسرا آدم ہے رائٹ. سو
उससे जो है वो क्या क्या मुराद है कि आदम जो है वो फिर दोबारा से आए हैं, आप मेरी बात जो है वो समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो उससे ये मुराद नहीं है, बल्कि उससे मुराद जो है वो कि जो कवनेंट जो खुदावन ने आदम के साथ बनाई थी, जो अहद खुदावन ने आदम के साथ किया था, उसको जो है वो खुदावन जो है यशुआ के ज़रिए जो है हमारी ज़िंदगियों में जो है वो दोबारा से तरोताज़ा कर रहे हैं, ताकि हम जो है वो अपना रुख वापस जो है वो बाग़ अदन की तरफ को जो है मोड़ सकें और वापस बाग़ अदन की तरफ को जा सकें। मेरा ख़्याल में कि आप मेरी इस वाली बात को जो है वो समझ पा रहे हैं। अम, ये जो था ये मैंने बहुत मुख्तसर सा जो है वो इस हवाले से पातशाह मिशपतीन के हवाले से जो है वो मैंने बताया है। मैं एक्चुअली अब और जो हूँ वो कुछ कहने के जो काबिल नहीं रहूँगी, क्योंकि वक़्त जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। तो मैं इसको एक मज़ीद उसमें से जो हूँ कुछ ज़्यादा बयान करने की नहीं करूँगी। अम, मगर आपको जो हूँ मैं ज़रूर दूसरा ग्रंथियों उसका 7वां बाब और उसकी पहली आयत को आपके साथ जो वो शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 2 Corinthians chapter 7 verse 1, बस ए अजीजों, चूंकि हमसे ऐसे वादे किए गए, आओ हम अपने आप को हर तरह की जिस्मानी और रूहानी आलूदगी से पाक करें और खुदावन के खौफ के साथ पाकीज़गी को कमाल तक पहुँचाएँ। यहाँ पर जो है वो पाक होने की बात हो रही है और मैंने जो है वो अपने अख़बार की किताब के मुताले में जो है वो बयान किया था कि कैसे अख़बार की किताब में जो है वो हम बार-बार लिखा हुआ पढ़ते हैं कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। ये जो हुक्म है ये खुदावंद ने दिया है। अगर हम अपने आप को पाक करना चाहते हैं, जैसे कि पौलुस रसूल जो हैं कुरिन्थियों के इस खत में कह रहे हैं, या जिस तरह से जो है वो यशुआ ने भी कहा, या हमें और भी रसूलों के जो हवाले जो हैं वो लिखे हुए मिलते हैं कि हमें अपने आप को पाक करना है। तो पाक करने के लिए जो है जो हमें अहकामात दिए गए हुए हैं, वो तमाम के तमाम अहकामात जो हैं वो आपको पुराने अहदनामे में लिखे हुए नज़र आएँगे। अम, यही एक मुख्तसर सा मैसेज है जिसको मेरे ख़्याल में आप अपने ज़हनों में रखना चाहते हैं कि मुझे जो है अम, अपने आप को जो है वो पाक करना है, क्योंकि मुझे जो है वो खुदावंद से मोहब्बत है। मुझे जो है मेरे मेरे दिल में जो है वो खुदावंद का खौफ है और मैं खुदावंद के करीब आना चाहती हूँ या आना चाहता हूँ और मैं अपने आप को पाक किए बगैर जो हूँ वो खुदावंद के करीब नहीं आ सकती या नहीं आ सकता। सो आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।